दोस्तों, अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं दुनिया के 8 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिन्हें देखकर आप सांस लेना भूल जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। नंबर 8 दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोगों ने आतशफशां को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक्टिव आतशफशां के ऊपर से एक बोट पर बैठकर नीचे फिसलने को अब एक बाकायदा खेल बना लिया है और इस खेल को वोल्केनो बोर्डिंग कहा जाता है। ये लोग दुनिया में मौजूद बेहद पुराने और एक्टिव आतशफशां पर चढ़कर इसी तरह फिसलने का खतरा मोल लेते हैं, जो इंतहाई खतरनाक खेल समझा जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नीचे आकर इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। इस खेल में आज तक किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन आप बखूबी समझते हैं कि यहाँ राइडर के मुंह में धूल और मिट्टी जाना इंतहाई लाजमी बात है। नंबर 7 दोस्तों, ऐसा लगता है कि चाइना वालों को अनोखे पुल बनाने का शौक चढ़ा है। आपने चाइना के उस कांच वाले पुल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिस पर चलते हुए हर किसी की पटती है, पर आज हम आपके लिए उससे भी कहीं ज्यादा डरावना पुल ढूंढ कर लाए हैं। चाइना का ये पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिस पर चलकर लोग अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। यूं तो यहाँ चलने वाले सभी टूरिस्ट सेफ्टी बेल्ट से बंधे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए वीडियो में आप जितना देख पा रहे हैं, इस पुल पर चलना उससे कहीं ज्यादा डरावना साबित हो चुका है। वैसे हमारी तो ये राय है कि इस पुल पर वॉक करने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए, और अगर पहले से करवा रखा है तो ये जान लीजिए कि यहाँ से आपका जूता नीचे गिरने पर लाइफ इंश्योरेंस उसे कवर नहीं करेगा। नंबर 6 दोस्तों, अगर आपने कभी उड़ने की ख्वाहिश की हो तो चले आइए इंग्लैंड के उस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी में, जहां आप सुपरमैन की तरह उड़ने का मजा ले सकते हैं। दरअसल यहाँ आपको कुछ सेफ्टी बेल्ट लगाकर एक वायर के सहारे ऊंची पहाड़ी इलाके से नीचे धकेल दिया जाता है। वैसे यहाँ सेफ्टी बेल्ट के साथ आपको हेलमेट और चश्मा भी पहनाया जाता है, और अगर आप चश्मा ना पहनने की गलती करते हैं तो आपकी आंखों को काफी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से नीचे आते वक्त आपकी रफ्तार 161 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। ये राइड सिर्फ 2 मिनट चलती है, जो कि अपने आप में खतरनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ खतरनाक मुजाहरा करने की चाहत रखते हैं तो चीन का ये हसीन पहाड़ आप ही के लिए है। यहाँ दूसरे मुल्कों से आए लोग खुद का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने अकेले इस पहाड़ पर पूरी चढ़ाई कर ली तो आप अपने जिंदगी में लफ्ज डर का मतलब तक भूल जाएंगे। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए आने को वायर और सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए गए हैं ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना हो। नंबर 4 दोस्तों, नॉर्वे में ट्रायल टूंगा एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लाता है, और ऐसा क्यों है इसका अंदाजा आप इस पत्थर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। 800 मीटर की ऊंचाई पर यह पत्थर इंतहाई डरावना नजारा दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने में टूरिस्ट को 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, और आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं है। यहाँ के लोकल न्यूज़ के मुताबिक हाल ही में यहाँ से एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट की उसी की लापरवाही की वजह से मौत भी हुई है। नंबर 3 आपने बंजी जंपिंग तो देखी होगी,
جس میں ایک یا دو لوگوں کو ایک رسی سے باندھ کر کسی اونچی جگہ سے نیچے دھکا دیا جاتا ہے۔ چلی میں موجود ویلاریکا ولکینو پر دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ ہوتی ہے، اور جو بھی شخص یہاں بنجی جمپنگ کرنا چاہتا ہے ان کو ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر اس ولکینو پر لایا جاتا ہے اور ان کو اس ایکٹیو ولکینو میں اس طرح اتنی اونچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ دکھتا ہوا لاوا دیکھ سکے۔ لیکن میرے مطابق ایسی بنجی جمپنگ تو دماغ سے فارغ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوستو آپ نے تو اپنی زندگی میں سائیکل کبھی نہ کبھی چلائی ہوگی، اور سائیکل چلانا کوئی بہت بڑی سائنس بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ آپ سائیکل ایک ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بالکل ہموار ہو اور انتہائی خطرناک پھسلن بھی ہو، تو میرے خیال میں یہ بالکل پاگل پن ہی ہوگا۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس بالکل ایسی ہی ایک پہاڑ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں وائٹ لائن سیڈونا بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ پر دنیا بھر سے سرپرے لوگ سائیکلنگ کرنے کا مزہ لینے آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اس خطرناک پہاڑ پر موت کو شکست دینا ایک دلچسپ کھیل ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ذرا سی غلطی آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 1، دوستو سب سے آخر میں آپ کو ہوائی لے کے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے پہاڑ پر چڑھائی تو کی ہوگی، لیکن ہوائی میں موجود اسٹیئر وے ٹو ہیون کا نام شاید ہی سنا ہوگا۔ یہ سیڑھیاں سطح سمندر سے تقریباً 2900 میٹر بلند ہے، اور ان سیڑھیوں کی تعداد 3922 ہے۔ دوستو ان سیڑھیوں کو 1942 میں بنایا گیا تھا، مگر اسے خطرناک سمجھتے ہوئے ان پر چلنا 1987 میں غیر قانونی قرار دیا گیا۔ لیکن غیر قانونی ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سیاح ہوائی کا رخ کرتے ہیں اور ان سیڑھیوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ان سیڑھیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا جھولا ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جھولی کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بھائی مجھ جیسوں کی تو اس جھولی پر جھولنا دور کی بات، اسے دیکھ کر ہی کانپے ٹھانگنا شروع ہو جائے گی۔ مگر یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ موت کے اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں۔ جون 2017 میں ان سیڑھیوں سے گر کر ایک 29 سالہ نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تو یہ تھے کچھ بےحد خطرناک ٹورسٹ اٹریکشنز۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔